pala guys yung bike ko. Rider po yan, yan. Setup na po yan. Naka ano po tayo agad, naka negative steam tayo. Naka straight yung nibela natin. Tapos naka rigid fork na po tayo guys, Moso yan. Tapos yung hubs po natin guys, ano po yan. Yan guys. Sagmit po, yan. Tapos yung gulong natin guys, naka-swalby na po tayo dyan. Ano po yan, naka-tubeless po siya. Yan. Yan guys. Naka-tubeless po yan. Tapos M5100 din po tayo guys. Ibig sabihin po na guys, naka 11 speed po tayo. Ito guys, yung ano. Naka 11 speed po ito. Yung plato niya 11 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang sa maliit po yan guys. Yan guys. Naka 1x po tayo guys. So ayan. Yan. Yung plato niya naka dekas. Tapos yung ating yung arm ito Diori guys, kasama na po sa setup yun. Sa isang set po na yan. Pati RD na siya na rin guys. Diori yan. Tapos itong ating pedal galing sa Rock Bros po yan guys, matibay po ito. Original po yan. Original po lahat. Alloy po yung frame natin. Pero itong sa upuan natin, stock po yan. Halos po lahat yan guys, na set up na po lahat yan. Napalitan na po natin lahat yan. So yan guys. Yan guys, yung set up natin na mountain bike rider. So yan. Magaan po yan guys, magaan. So nagwa-warm up lang tayo ngayon kasi sa Martes may long rides tayo sa sa Tagaytay kasama si Tol Rody Maldo. So ayan guys.